बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा अअमाल शबहाय कदर दी शब कदर कुनी अअमाल का तो यरान नंगज मल्लखों चाइनां दू किस्म से तकसीम चाइन। एक अअमाल मुश्तरके गोद कि तमाम छन गंगमें शबहाय कदर छनकेनु यरान नंगज दे अमल कुन गंगमें मुश्तरकिन मल्लखों चाइन कि दोन ला अअमाल मुश्तरका जरचिन। वयं अमाल कत्योद अमाल मखसूसा या अमाल मुख्तसा गा छंद रे फरिज खुरंग मखसूस इन मोद पे अमल कतो। अब युंगज अमाल मुश्तरकाउन ना शब कदरी अमाल मुख्तसाउन ला सिर्फ इशारे बस यंता युन बयान बेद अमाल मुश्तरकाउन यानुग ना चिचिक ngata सुफारिश सोसियोद गुस्ल तंग मोद पे का गुस्ल ngata मुस्तहब इन जरत वार गलबा इन निमर गस पना निमर ला غروبي وقت بيكا نمر غاسبي وقت كا دوك بويت بو وديانا غسل بيكا شامي فيق بوغتان بچا شايوت بو دور يلبا ينزرت ني سيريسي كا فيق ركا نيزيوت كي حمو ترياب بنا رسپردون نتس قل هو الله احد زرشا ني سيريسي ركات بيكا دياو دي فيق بشوم سے لشجوك بيكا استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه دي ذكر شريف بدين ربي مد استغفر الله واتوب اليه دور اسپا ردنچو مول بزچا پیغمبر فیق پی روایت یوم مسون سدو گاسو چیز دی فیق مل لکوندکتو خوری مال سے کن لنگس پچامت مگر کوئی گناہ نہ کوئی اتنا امی گناہ کن لا بخشش بس مت پان دی حساب غتا سفاری سون سدو وسومیری سی غتس قران گوی کے خربو پی دنا بک الله ان شاء الله د چ مال لکومتن دنا اعمال قران کن قران گوی کے خربو پی دی برنامه دی عمل په مل کې موت بو واجبی رسی کا زیارت امام حسین علیه السلام خداس خوش قسمت این کن خوش نصیب این کنده چی کربلا لتونه کری فیق پر سام محرم نگی مرد کن سام محرم ود کن کنیز نه یک مل کې اونچا و دو ماچا کن غتا تغرین زود کن کنیسن رجاء امید ثواب که ثواب تو بده امید به که ان شاء الله امام حسین فیق پر زیارت په مل کې اونچا و غیر سی دی چند پیانوک چالسانس باید پا شب بیداری بسنگید متنگ مدوک پوید پا دو انگتا خود مستحب کنی آنوک نا لیک سنا سفاری سونسیود پی عمل چگین و مستحب چگ که گناه کنی یران نگی بخشی شاید پی سبب چوگلو حتی سکرمی حساب ارسروگیود نسانا و حتی ریونی حساب پی الجد سنگین الجنتیود نسانا گناه کن بخشی شا چوگلو و دوغا و تروگریسی دعای جوشن کبیر زربود پو غتا سفارش سونسیود وردون رسی صلوات تمود پی که غتا سفارش سونسیود و دو من جق چند گام میں زربود پو غتا مخصوص دعا کتوان مفاتیح هنوک ذکر سونسیود دون لمراجعه بچا دو اعمال مشترکین چند گام میں ملک اونچا و اما اعمال مخصوصا التا غتا چرگویز هنی دعا کتو دو مفاتیح نوک داره طولانی ود پنانگدی که ضربه میں درنگمود پنا ینتس مراجعه بچا ده چیک مخصوص این ود پیمتا باید پی عمل چیک استغفر الله ربی و اتوب الیه ذکر شریف پدیو خدا یا یری کنه بخشش سلت و یری طرف لنگا لغت گناه ندونشی تیانوک نظر دی ذکر شریف پر اسپرگیا ملچا وين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين خدايا أمير المؤمنين فيقبو شهيد بخند ملعون بك لعن دوشي زريرز لعن تونزر دي ذكر شريف پر اسپرگیا ملبزتشا خوب دیون تا اعمال مخصوص دینا التا چرگویز هنینجویا پہلا شب قدری ودو من ميان دعاك تودو مفاتينك مراجعة بازتشا اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين التماس دعاء